বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে হচ্ছে পূর্ব ভারতের বৃহত্তর বিজনেসের করিডোর। 3 দিন ধরে চলছে এই এক্সিবিশন। 9, 10 ও 11 আগস্ট ধরে হয়ে চলেছে। এই এক্সিবিশনে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের গাড়ির সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া পেয়েছে ওই কোম্পানিগুলো। প্রচুর মানুষ যাচ্ছেন, গাড়ি পছন্দ করছেন, কিনেও নিয়েছেন। ভেঙ্কটেশ মোটরসের পক্ষ থেকে দীপক আগরওয়াল ও তার স্ত্রী কমলা আগরওয়াল বলেন, আমরা কাস্টমারদের সমস্ত রকম সুবিধা দিচ্ছি। এখানে আছে ইএমআই এর সুযোগ। তারা বলেন এই মুহূর্তে ফেস্টিভ অফার সহ তাদের অনেক অফার চলছে। তারা আরও বলেন, আমাদের গাড়ির 6 মাসের গ্যারান্টি। যদি সেই সময়ের মধ্যে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমরা হয় গাড়ি পাল্টে নতুন গাড়ি দেব অথবা টাকা ফেরত দিয়ে দেব। কমলা আগরওয়াল বলেন, তারা দীর্ঘদিন ধরেই এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। বাজারে তাদের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে, তাই ভেঙ্কটেশ মোटर्स पक्ष থেকে তারা সকলকে আমন্ত্রণ জানান। हर तरह की गाड़ियाँ मिलती है, मारुति से लेकर होंडा से टोयोटा, स्कोडा, सब ब्रांड की गाड़ियाँ मिलती है। यू नेम इट एंड वी हैव इट। सर ईएमआई तो डिपेंड करते हैं आपका लाइक बैंक स्टेटमेंट के ऊपर और आपका लाइक आईटी रिटर्न के ऊपर होते हैं, बट नॉर्मली लोन हो जाता है आपका। तो कोई दिक्कत नहीं। ईएमआई भी बेस्ट ऑफ ईएमआई देते हैं हम लोग। लोएस्ट ईएमआई मिल जाती है आपको। तो 2100 रुपया ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर ईएमआई पड़ती है आपकी। लोएस्ट ईएमआई में आ जाता है सामने तो पूजा है, दीपावली है, कुछ ऑफर, फेस्टिव ऑफर भी है हमारा। यहाँ का डिस्प्ले का भी ऑफर है। आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको बहुत सारे फ्री कूपन, फ्रीबीज देते हैं हम, और लॉटरी कूपन भी होता है। लॉटरी में आपको ट्रिप भी मिलता है, तो काफ़ी फ्रीबीज देते हैं हम लोग पूजा ऑफर के लिए। एक बार हमारे स्टोर में आके देखिए, आप निराश नहीं होंगे। हम जो गाड़ी देते हैं, हमारी यूएसपी है, हम कम चली हुई गाड़ियाँ बहुत उचित रेट में देते हैं और 6 महीने की बाईबैक गारंटी देते हैं। एनीथिंग हैपन्स रॉन्ग विथ योर कार विद इन द स्पैन ऑफ 6 months, एनीथिंग विथ इंजन एंड गियरबॉक्स, नो क्वेश्चन आस्क्ड, वी सिंपली चेंज योर व्हीकल और रिफंड योर मनी। हम लोग। आपका नाम? दीपक अग्रवाल। मैं दीपक अग्रवाल, ये करुणा अग्रवाल माई वाइफ, शी इज द को फाउंडर ऑफ वेंकटेश मोटर्स। हम लोग दोनों मिलकर कंपनी चलाते हैं। क्या गाड़ी प्रोवाइड कराएंगे? तो क्रेटा दे सकते हैं हम लोग, और हुंडई का गाड़ी दे सकते हैं हम लोग। नया गाड़ी अगर लेना हो तो उसमें ये सब आ जाता है। पुरानी गाड़ी में तो और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाते हैं, जैसे कि किया सेल्टॉस भी है हम लोग के पास, सेकेंड हैंड यूज कार्स जो हम लोग के इस रेंज में आ जाते हैं। दो गाड़ियाँ हैं हमारे पास। तो आपको मारुति से लेकर आपको स्कोडा, आपको 20 लाख तक भी, 50 लाख तक भी यूज गाड़ी मिल जाएंगी आपको। 1.5 लाख से लेकर 50 लाख तक आपको सब रेंज की गाड़ियाँ मिल जाएगी। हर तरह की प्रीमियम गाड़ी के बारे में बात करेंगे। अगर जैसे कि यहाँ पे मर्सिडीज हो गया, उसके बाद आपका पोर्शे हो गया, उसके बाद आपका ऑडी हो गया, मान के चलिए ये जो प्रीमियम गाड़ी है, प्रीमियम गाड़ी का सेकेंड हैंड और सबसे कम दाम में कितना रेट से आप लोग स्टार्टिंग करते हैं? मतलब मिल जाएगा स्टार्टिंग का तो मतलब नहीं, वो डिपेंड करता है कि कितना साल चला हुआ है और कितना किलोमीटर्स चला हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम लोग की ये वाली जो गाड़ी मर्सिडीज यहाँ पे डिस्प्ले में लगी हुई है, इसका ओरिजिनली प्राइस है 53 लाख। तो हम लोग इसका ये चली हुई सिर्फ 17,000 किलोमीटर्स है, एंड वी आर आस्किंग ओनली 24,000, जबकि इसका टैक्स दिया हुआ है 2029 तक पेड किया हुआ है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ प्राइस। কৃষ্ণা মোটরসের পক্ষ থেকে নিশা জানান, তারা ক্রেতাদের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ইএমআই ব্যবস্থা তো আছেই, এমনকি ডাউন পেমেন্ট করে কেউ যদি কম করতে চান সেই ব্যবস্থাও তারা করে দেবে। ভারতের ব্যক্তিগত ব্যবহারযোগ্য সমস্ত নতুন ও পুরনো গাড়ি তাদের কাছে আছে। সো কৃষ্ণা মোটরস একটা মাল্টি ব্র্যান্ড কার ডিলারশিপ আছে, যেখানে আপনি ইন্ডিয়াতে যতগুলো 4 হুইলার্স প্রাইভেট ভেহিকলে ব্র্যান্ড দেখতে পারেন বা শুনেছেন, সব কিছু গাড়ি আমাদের কাছে পাওয়া যায়। আমরা মাল্টি ব্র্যান্ড ডিলারশিপ আছে। আমাদের ইউএসপি আছে কি আপনার দরকারের জন্য যেরকম গাড়িটা ভালো হবে সেটা আমরা আপনাদেরকে সাজেস্ট করব, আর আপনাদেরকে ট্রাই করে সব থেকে ভালো দামে বা আফটার সেল সার্ভিসের সঙ্গে আপনাদেরকে দেব। যেখানে আপনারা ডাউন পেমেন্ট কম করতে চান বা কিছু ফিনান্সে নিতে চান, আমাদের কাছে গাড়ির ব্যাপারে সব কিছু পাওয়া যায়। ফিনান্স হোক, আমরা সব পিএসইউ বা প্রাইভেট ব্যাংকের সঙ্গে কাজ করি, আপনাদেরকে সব থেকে ভালো রেটস দিতে পারি। তার থেকে আমরা ফিনান্স, ইন্স্যুরেন্স, গাড়ির জন্য আমাদের কাস্টমারদের জন্য আমরা ছোট ছোট মোটর ভেহিকল জবসগুলো যেটা সেদের জন্য অসম্ভব আছে, আমাদের কাছে ডিভোটেড টিমস আছে যারা সেটাও করে দেয়। সো গাড়ির জন্য 4 হুইলার্স প্রাইভেট ভেহিকলের জন্য আমরা 0 থেকে 100 A to Z সার্ভিস আন্ডার ওয়ান রুফ এট কৃষ্ণা মোটরস দিই। সো মিনিমাম যে গাড়ির কোনোই গাড়ি হোক, ডেফিনেটলি প্রিমিয়াম গাড়ি
যেটা আমাদের কাছে স্টকইয়ার্ডে কলকাতায় রেডি থাকবে। তো আমরা ইমিডিয়েটলি 5 দিন ফিনান্সের জন্য, 5 দিন মোটর ভেহিকলের রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরকার হয় যদি রেডি স্টক হয়। আর যদি রেডি স্টক না হয়, আমাদের সবই ব্র্যান্ডসের সঙ্গে যে কলকাতায় ডিলারশিপ আছে, প্রিমিয়ামে মার্সিডিজ হোক, অডি হোক, পর্শা হোক, সবের সঙ্গে আমাদের খুবই ভালো কন্ট্যাক্ট আছে। তো ডেফিনেটলি যেটা আপনারা ডিরেক্ট গিয়ে পাবেন তার থেকে একটু আরও তাড়াতাড়ি আমরা ভালো করে দিয়ে দেবো। थैंक यू मैम। Thank you so much. Manisha S. Ketan. I'm the proprietor of Krishna Motors.